ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରେ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୁଜବଳ, ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର ସିଇଓ ଡ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଉପସଭାପତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ପାଇକରାୟ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କୋମଲ ଲୋଚନ ପାଇକରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତାପ ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯଦୁମଣି ବେହେରା, ଅଭିଜିତ ଦାସ, कृष्णा घड़ाई, रीना साहू, सुब्ररंजन साहू, राकेश जगदेव, संतोष परिड़ा, प्रसन्न कुमार मिश्र, प्रदीप प्रधान समाज देवी प्रदीप कुमार साहू इथिरे जोग देइथिले। जातीय प्रेस दिवस ए जातीय प्रेस दिवस रे विभिन्न स्थान रे मध्य पालन करा जाउची और एठी जो पालन करा जाउची संपूर्ण नियारा पालन करा जाउची। जातीय प्रेस दिवस पालन करबा सहित ए जो अन्नपूर्णा कंपनी माध्यम रे मध्य एक करा जायची जो मेगा शिविर स्वास्थ्य शिविर करायची। एठी जो मंगलाजोड़ी ग्राम रे जो स्वास्थ्य शिविर करायची बात्या आश्रयस्थली साइक्लोन सेंटर ठारे एठी साधारण लोकन को केमिति स्वास्थ्य सुविधा मिलिबो ता सहित मेडिसिन केमिति मिलिबो से सब सुविधा करायची। टांगी ब्लॉक सांबादिक संघ जो कार्यक्रम आज करुच्ची ये टांगी पक्षर विभिन्न स्थान में जिते साधारण लोक असुविधार सम्मुखीन होती सब टांगी सांबादिक संघ सब समस्त पाखे ठिया आज यही संघरे उपस्थित थे जेहेतु आम टांगी थाना अधिकारी थे, चांदपुर थाना अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी थे। सहित आज जो मेगा स्वास्थ्य शिविर कराई साधारण लोक जमी हाथ पाता घर पाखे स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य केमी पाइपर स्वास्थ्य सब चेकअप करेंगे और मागणा मेडिसिन केमी पाइपर ता सुविधा कराई। आगामी दिन में यही टांगी सांबादिक संघ विभिन्न स्थान में विभिन्न कार्यक्रम करक्रम करने सहित विभिन्न आगू ना रखी लोक पाखे सब सहयोग कर दुख सुखर साथी सब ये टांगी सांबादिक संघ सब कौन करे ना केतबेले खबर को लुचाए ना सब खबर टी सत्य खबर देखाए और खबर सहित सब जोड़ी थाए। समस्त खबर टेक्निक खबर जितेबाला घटना दुर्घटना और समस्त वर्ष तमाम माने खबर जारी रही है। टांगी सांबादिक संघर समस्त सदस्य माने सहयोग करती और आज सहयोग द्वारा मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजन करा। खोर्धा टांगीरू प्रताप महापात्र रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।